Acts 12th chapter. प्रेरित 12 अध्याय। Here we see यहाँ हामी देख्दछौँ Herod the king stretching out his hands. हेरोदले मण्डलीलाई क्षति पार्न आफ्नो हात उठाएको हामी देख्दछौँ। Second verse. दोस्रो पद, And he killed James, the brother of John, with the अब sword. उसले याकुब योहन्नाको दाजुलाई तरवारले मारे। Now I do not know the difficulties which you are facing. तपाईहरुले भोग्नु भएको परिस्थिति मलाई थाहा छैन। I don't know the threats and the persecution which you are enduring. तपाईले जुन चाहिँ दुःख या सतावट आज भोगिराख्नु भएको छ थाहा छैन। But तर all those persecutions will do us a great deal of good. यो सबै सतावटले हामीलाई राम्रै गर्छ। Now, when Peter was put in prison, जब पत्रुसलाई जेलखानमा हालियो, what did the church do? मण्डलीले के गरे? They gave themselves to unceasing prayer. उनीहरू बडो जोशसँग प्रार्थना गरे। A subconscious mind and an undercurrent of prayer. A subconscious mind full of faith and an undercurrent of prayer. उनीहरू मनबाट पुरा विश्वासी अनि प्रार्थनाको लहर गयो छायो उनीहरूको जीवनमा। As they prayed, उनीहरू जब प्रार्थना गर्न थाले, God sent his angel to the prison. परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाए जेलखानमा। Look at the 6th verse. 6 पद तपाईले हेर्नुहोस्। And when Herod would have brought him forth, जब हेरोदले चाहिँ उसलाई निकालेर ल्याउनु पर्ने हो थियो, at the same night Peter was sleeping between two soldiers. पत्रुस त्यही राति चाहिँ दुई सैनिकको बीचमा सुतिरहेका थिए। And the keepers were at the door. अनि पालेहरू जेलखानको दैलोमै थिए। And behold, the angel of the Lord came upon him, अब स्वर्गदूत आए उनी कहाँ, and a light shined in the prison. अनि जेलखानमा ज्योति चम्के। And he smote Peter on the side, अनि पत्रुसलाई छोए and raised him up, अनि उठाइदिए, saying, Arise up quickly. छिटो उठ। And his chains fell off. अनि उसको साङ्लाहरू आज फुक्लेर गयो। Arise up quickly. छिटो उठ तिमी चाँडै। And the angel said to him, अनि स्वर्गदूतले भने उसलाई, Gird yourself, पटुका कस, put on your mantle or whatever, आफ्नो कपडा जे छ लगाऊ, and bind on your sandals. आफ्नो चप्पल जुत्ता लगाऊ। So he did. उसले त्यसै गरे पत्रुसले। And he said unto him, अनि उसले भने, Cast your garment about you and follow me. आफ्नो कपडा लगाऊ र मेरो पछि लाग। He went out and followed him, उनले पत्रुस स्वर्गदूतको पछि पछि गए and knew not that it was true which was done by the angel. अब उसलाई यो याद थिएन कि यो साँच्चै नै भइरहेको छ कि छैन। But he thought he was having a dream or vision. पत्रुसले यो सोच्यो कि उसले चाहिँ सपना देखिरहेको होला। My dear friends, मित्रहरू, as I look back upon my life, जब म मेरो जीवनलाई हेर्छु, it's like a dream. एउटा सपना जस्तै म लाग्छ। How quickly it has passed. मेरो जीवन कति चाँडै बितेर गयो। I cannot even count the mercies of God. प्रभुको दया त म गन्न पनि सक्दिन। We never count all our centers or our halls. हामी कहिले पनि केन्द्रहरू हाम्रोमा प्रार्थना भवन कति छ कहिले पनि गन्दैनौँ। We never count the people generally, as so many were converted and so many joined us, the church. अब धेरैजनाले विश्वास गरे, धेरैजना हामीसित सहभागी भए, तर हामीले त्यो कुरा कहिले गन्दैनौँ। There are certain dangers in doing that. केही विशेष खतरा छ यदि हामीले यसो गरे भने।
Sometimes you become very proud. कतिचोटि हामी घमण्डी बन्न जान्छौँ। Oh, so much is being done. So many halls are being built. यति थुप्रै गरिसक्यो हामीले, यति भवनहरू बनाइसक्यो भन्छौँ। So many souls are turning to Christ. धेरै आत्माहरू ख्रिस्टमा आइरहेको छन्। Now I tell such people who talk like that, यस्तो भने मानिसहरूलाई म के भन्छु? what about the millions of people who have not even heard the name of Jesus? करोडौँ मानिसहरूले प्रभु येशूको नाम सुनेको पनि छैन, उनीहरूको बारेमा चाहिँ के? What about them? उनीहरूको बारेमा चाहिँ के भन्नु? What we have done and whom we have reached are just a handful. हामीले जे गरेको छौँ अनि जसलाई हामी पुगेको छौँ उनीहरू चाहिँ एकदमै कम्ती छ। But what about the others? अरूको बारेमा चाहिँ के भन्नु? What about the many nations? धेरै देशहरूको बारेमा What about the Middle East? अनि मध्य पूर्वको बारेमा के भन्नु? त्यो देशहरूको बारेमा Some of those regions were never reached with the gospel. अब त्यो कतिवटा देश कहिले पनि सुसमाचार पुगेन त्यो देशहरूमा। So, यसले गर्दा when I look upon the world scene, जब संसारलाई म हेर्दछु I am deeply humbled. म धेरै नम्र हुन्छु, म तल खसिन्छु। I say, what is this? I have done so little म for the भन्छु यो Lord. के हो, मैले त प्रभुको बारेमा धेरै कम्ती गरेको छु प्रभुको लागि। You know, my dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू जान्नुहुन्छ, if you have 100 people to feed with the word of God every Sunday, हरेक आइतबार यदि 100 जना मान्छेलाई तपाईँले प्रभुको वचन दिनु पर्छ भने let me tell you, म तपाईँलाई भनौँ it is not at all easy. यो सजिलो छैन। For my Sunday message, आइतबारको सन्देशको लागि I pray and pray. Sometimes it is a message which was in the making for months. म धेरै प्रार्थना गर्छु अनि प्रार्थना गर्छु, कतिचोटि एउटा सन्देशको लागि 1 महिना पनि लाग्छ तयार हुन एउटा सन्देश। Otherwise, I have nothing. नभए मेरोमा केही पनि हुँदैन। I can only feed the people with chaff. म मान्छेहरूलाई केवल भुस मात्रै दिन सक्छु। Be very careful. धेरै सतर्क रहनुहोस्। When there are 50 people, जब 50 जना हुन्छ can you feed them with the word of God? के परमेश्वरको वचन खुवाउन सक्नुहुन्छ? Can you feed them till they learn to walk by faith and के not उनीहरूलाई by त्यति बेलासम्म sight? खुवाउन सक्नुहुन्छ जबसम्म उनीहरू दृष्टिद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा हिँड्न थाल्छन्। Oh, I want to tell you, it's not at all easy म today. तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आजको दिनमा यो सजिलो छैन। Because we see the whole world walking by dint of calculation, budgeting, and by sight. हामी यो देख्छौँ कि मानिसहरू केवल हेरेर मात्रै, हिसाब गरेर मात्रै, सबै कुरा चुनेर मात्र आफ्नो कदम बढाउँछन् अनि जिउँछन्। That's all. त्यही हो, We don't see this walking by faith. हामी विश्वासद्वारा जिउने कुरा नै देख्दैनौँ। It is a very rare thing to see people walk by faith and not by sight. विश्वासद्वारा जिउने कुरा आज एकदमै कम्ती भएको छ, हामी देख्दैनौँ। But shall we not do this? के हामी विश्वासद्वारा नजिउने र पनि We receive Jesus by हामी faith. विश्वासद्वारा प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यौँ। We hold the promises by faith. प्रभु यीशुको प्रतिज्ञालाई हामी विश्वासद्वारा पक्रिन्छौँ And by faith we pray in the name of Jesus. अनि विश्वासद्वारा हामी प्रभु यीशुको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। And shall we suddenly begin to look at our purses or wallets? अब अचानक हामी आफ्नो गोजीमा कति पैसा छ त्यो हेर्नु, Or begin to look at the government or grants from the government or scholarships from the government? या हामी सरकारले हेर्ने, सरकारले हामीलाई कति पैसा दिन्छ, कति रुपियाँ दिन्छ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, I have never been taught that way. मलाई कहिले पनि यस्तो कुरा सिकाइएन। I have always said, and my mother and I, we always used to praise God for the meal multiplying in the barrel and the oil in the cruse. हामी जहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्थ्यौँ जुन चाहिँ आज तेल अनि आज खाना जुन चाहिँ परमेश्वरले आज प्रचुर बनाइदिनु हुन्थ्यो। No, we were always talking and praising God for this. हामी जहिले पनि प्रशंसा गर्थ्यौँ परमेश्वरलाई, कसरी उहाँले थोरैलाई प्रशस्त बनाइदिनु हुन्थ्यो।
Mother, आमा, look, mother, look at the meal in the barrel, multiplying, sustaining us. हेर्नुहोस् हामीले राखेको जुन चाहिँ भोजन थियो त्यो कति चाहिँ आज बढेर गएको छ, आज यसले हामीलाई सम्हालिरहेको छ। Oh, yes. हो, But to depart from those तर standards त्यो आज सिद्धान्तबाट झर्न is very easy. सजिलो छ। See, look at all these lights, look at all this big crowd, and all these arrangements. अब आज हेर्नुहोस् यहाँनिर, They may be very basic, of course, or अब elementary, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ धेरै बत्ती देख्नुहुन्छ होला, धेरै यो भवन देख्नुहुन्छ, मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, but तर some young men have been, our young men have been working throughout the year, कति हाम्रो जवान केटाहरू सालैभरि काम गरिरहेको छन् यहाँ, planting the trees, watering the trees, building, plastering, oh my, रुखहरू रोप्न, यो भवनलाई निर्माण गर्न, रङ लगाउन, getting a few dormitories ready. मान्छेहरू सुत्न लागि जग्गाहरू तयार गर्न। Yes, हो, faith. विश्वास। Now, I have not calculated how much it has cost us मैले यो गणना गरेको छुइनँ कति हामीलाई यसको खर्च भयो, because किनभने the Lord is seeing, He is Jehovah Jireh. किनभने प्रभु जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। That is how He has sustained us all these years. जहिले पनि प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भएको छ, थाम्नु भएको छ। Faith. विश्वास। Arise, उठ, bind your sandals, आफ्नो जुत्ता लगाऊ, cast your mantle upon you, आफ्नो लुगा आफूमाथि लगाऊ and follow me. अनि मेरो पछि लाग। And he was wondering, is this a vision? Is this a dream? अब पत्रुसले यो सोचिरहेको थियो, यो के सपना हो कि साँच्ची नै हो। And when they went, 10th verse, अनि 10 पद, when they were past the first and the second ward, पहिलो पाल र अर्को पालमा जब उनीहरू आइपुगे, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, अनि त्यो फलामको दैलोको अगाडि उनी आए जो चाहिँ सहरपट्टि जाँदा थियो, which opened to them of his own accord. अनि आफै खोलियो त्यो। And they went out and passed on through one street, अनि एउटा सानो बाटोबाट उनीहरू निस्केर गए, and forthwith the angel departed from him. अनि स्वर्गदूत उसलाई छोडेर गए। And when Peter was come to अनि जब himself, पत्रुस आफ्नो होसमा आयो, he said, उनले भने, Now I know of a surety that the Lord has sent his angel and has delivered me out of the hand of King Herod. मलाई पक्का भयो कि परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर चाहिँ मलाई हेरोदको हातबाट बचाइदिनु भयो। So he thought there must be the prayer meeting going on. उनले सोच्यो साँच्ची नै प्रार्थना हुँदै होला। And he came to the house of Mary, the mother of John Mark, जन मार्क भन्ने व्यक्तिको घरमा आए उनी, and he began knocking and knocking. अनि उसले ढोका ढकढकाउन थाले। Finally, when the damsel who kept the door came and saw Peter, अब त्यो ठिटी आएर जब ढोका खोलिदिए अनि पत्रुसलाई देखे, she said, Peter is at the door. उनले भने पत्रुस दैलोमा छ। Nobody was prepared to believe कसैले her. विश्वास गर्न तयार गरेको थिएन। No, Peter is in prison. पत्रुस चाहिँ झेलखानमा छ। Don't talk rubbish. अब हावाको कुरा नगर। No, Peter is knocking at the पत्रुसले चाहिँ दैलो door. खोलिरहेको छ, दैलो ढोकढकाइरहेको छ। No, it must be an apparition or something else. होइन, यो त उसले केवल सोचेको कुरा मात्रै होला जस्तो भयो। But this young woman stood her ground. तर यो सानै ठिटीले एकदम जिद गरे। And so finally, when they opened the door, जब उनीहरूले दैलो खोले, they were astonished. उनीहरू अकमक्कै परे। My dear friend, मेरो मित्रहरू, our God is a God who will fill your mouth with laughter. हाम्रो परमेश्वर त्यो परमेश्वर हुन्छ जसले हाम्रो मुखलाई खुसीले भरिदिनुहुन्छ। He turns your ashes into beauty. उहाँले तपाईँको खरानीलाई चाहिँ सुन्दरतामा परिणत गरिदिनुहुन्छ। That is faith. विश्वास चाहिँ यो हो। Now, I don't know with what problems you have तपाईँहरू कुन come चाहिँ here. परिस्थिति लिएर यहाँ आउनु भएको थाहा छैन।
The Lord Himself standing in the midst of प्रभु them. येशू आफै नै हाम्रो बीचमा खडा भएको, No man to be seen but the Lord. कसलाई देखिँदैन तर प्रभु यीशुलाई मात्र। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, some of you are already hankering after the praises of men. तपाईँले कतिजना त मान्छेको प्रशंसापट्टि कुदिराख्नु भएको छ। I don't believe the praises of men. मान्छेको प्रशंसामा म धेरै विश्वास गर्दिनँ। I have no trust in the flatteries of मान्छेले men. राम्रो राम्रो कुरा भनेको म विश्वास गर्दिनँ। Oh, how sad when your heart begins to look for praise. कति दुःखको कुरा हो जब तपाईँको हृदयले चाहिँ प्रशंसा खोज्छ। When people say thank you to me, I say, oh, no thanks to me. उनीहरूले जब मलाई धन्यवाद चढाउँछन् म भन्छु तपाईँले मलाई धन्यवाद चढाउनै पर्दैन, You better thank the Lord. तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। It is the good Lord who did it. प्रभु येशूले यो गर्नुभएको हो, No, I can do nothing. म केही गर्न सक्दिनँ। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, God has chosen the foolish things of this परमेश्वरले world. संसारको मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। God has chosen that which is not to bring to naught that which is. परमेश्वरले जे कुरा छँदै छैन त्यो कुरालाई चुन्नु भएको छ ताकि जे कुरा छ त्यसलाई छैन जस्तो बनाउन। That is God's purpose. परमेश्वरको उद्देश्य त्यो छ। But you must say, तर तपाईँ भन्नुपर्छ, Lord, प्रभु I am a big zero. म त शून्य छु, What has my faith achieved? मेरो विश्वासले म के गर्न सकेको छु? I have done so little for मैले you. तपाईँको लागि धेरै कम्ती केही गरेको छु। Wherever I go, म जहाँ गएको छु I say, म भन्छु I have done so little, so little. मैले धेरै कम्ती गरेको छु। I am ashamed that I have grown in faith so slowly, म विश्वासमा धेरै कम्ती बढेको छु, म त्यसको लागि लज्जित छु। so slowly. धेरै कम्ती। I should have been a giant in faith. म त विश्वासमा ठुलो हुनुपर्ने हो। Today, तर we live in a culture of dwarfdom. आज हामी विश्वासको स्वरूपमा चाहिँ हामी पुड्कोहरूको देशमा बसिरहेको छौँ। विश्वासमा चाहिँ पुड्कोहरू हुने जग्गा That's all. त्यही हो। People are dwarfs, spiritual culture, spiritual dwarf. आत्मिक रूपमा मान्छेहरू पुड्को छन् आज, And they think they are great giants. अनि उनीहरू सोच्छन् हामी चाहिँ ठुलो हौँ। No, friends, होइन मित्रहरू, our faith is too small. हाम्रो विश्वास धेरै सानो छ। North India, उत्तर भारत, Himalayan region, हिमालयन क्षेत्रहरू, Nepal, नेपाल, Afghanistan. अफगानिस्तान, Only one girl from amongst us went to Afghanistan. हामी बीचमा एउटा केटी मात्रै गयो अफगानिस्तान। That poor girl became very sick. त्यो केटी एकदमै बिमार भएर गयो। But तर if we are a praying यदि हामी प्रार्थना गर्छौँ, fellowship, यदि हामी प्रार्थना गर्ने सङ्गति हौ भने, if we pray without हामी ceasing, प्रार्थना निरन्तर गर्यो भने, if we pray with true faith, साँचो विश्वासमा प्रार्थना गर्यो भने, we will see iron gates yielding. हामीले लोहाको त्यो दैलोहरू खोलेको देख्छौँ। Yes. हो, Brass and barriers demolished. जति पनि बाधा विघ्नहरू छ सबै नष्ट भएको देख्छौँ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, don't you want such faith? त्यस्तो विश्वास चाहिँदैन तपाईँलाई? I want such faith. मलाई त्यस्तो विश्वास चाहिन्छ। Everywhere there are people who say that is impossible, this is impossible. धेरै मान्छेले भन्छ यो असम्भव छ, त्यो असम्भव छ, But God तर says परमेश्वर भन्नुहुन्छ there is nothing impossible with God. परमेश्वरसँग केही पनि असम्भव छैन। Where is our faith? हाम्रो विश्वास कहाँ छ? Some of you have great faith in education. तपाईँहरू कतिजना शिक्षामा धेरै भरोसा गर्नुहुन्छ, So you're pushing your children, bigger degrees, bigger degrees. अझै आफ्नो छोराछोरीलाई भन्नुहुन्छ अझै उच्च पढ, अझै माथि पढ। Some of you have great faith in money and big salaries. धेरैजना धेरै तनखा कमाएकोमा पैसामा भरोसा गर्नुहुन्छ, So you're pushing your children to get big salaries. अनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई अझै बेसी तनखा My dear friends, कमाउन लागि पठाउनु हुँदैछ। I never pushed my children that way. मैले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई ढकेलेको छु यस्तो कुरामा। I said, learn faith. मैले भने उनीहरूलाई विश्वास सिक, Ask with faith. विश्वाससँग माग,
Have your focus on Jesus. प्रभु यीशुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर। Seek first God's kingdom. परमेश्वरको राज्य पहिले खोज। These are the things which I have tried to teach my children. यही कुरा हो जो चाहिँ मैले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन खोजेँ। Some years ago, मेरो केही वर्ष अगाडि I used to arrive in London, that big city of London. म लन्डन जाने गर्थेँ। लन्डन अब ठुलो सहर हो। My suitcases would be full of books or Bibles or something. मेरो बस्ता चाहिँ पुरा बाइबल र किताबले भरिएको हुन्थ्यो। And I could barely carry them. अब म उनीहरूलाई त्योलाई उठाउनै सक्थिनँ। Sometimes when ice and snow was around me, जब हिउँ परिरहेको हुन्थ्यो मेरो वरिपरि, inside my coat, I would be wet with perspiration मैले मेरो लगाएको कोटभित्र चाहिँ पुरा पसिना आइरहेको हुन्थ्यो मलाई। because of carrying these books. अब यो किताबहरू बोकेकोले गर्दाखेरि। And then I had to find some cheap lodging अनि सस्तो बस्ने जग्गा मैले खोज्नु पर्थ्यो because I had no money. किनभने मसँग पैसा हुन्थेन। And I was always careful with God's अनि money. परमेश्वरको पैसा कसरी उपयोग गर्नु म एकदमै होसियार थिएँ। Finally, I would walk and find a cheap lodging. अनि म हिँड्दै जान्थेँ अनि सानो कहीँ बस्ने जग्गा म खोज्दथेँ। But then, त्यहाँदेखि when we sent two young men to serve the Lord in London, जब लन्डनमा दुईजना जवान केटालाई पठायो हामीले परमेश्वरको सेवा गर्न, I was seated in a room on the second floor. दोस्रो तलामा म त्यो एउटा कमरामा बसिरहेको थिएँ। In front, across the street, was a cottage, घरको अगाडि एउटा बाटोको अगाडि एउटा घर थियो, quiet bungalow. एउटा बङ्गला थियो बाटोको छेउमा। I said, मैले भने go and ask that man if he is going to sell it. गएर सोध त्यो मान्छेले त्यो बेच्छ कि बेच्दैन। No, that's not for sale. त्यो त बेच्ने रहेन रहेछ। Again, go and ask him if he will sell it. फेरि भने गएर सोध उसले बेच्छ कि बेच्दैन। Then I went and met him. अनि गएर म आफै त्यो मान्छेलाई भेटेँ। He was an old soldier. एउटा बुढो सैनिक थियो। And I spoke to him. अनि उसँग म बात गरेँ। We don't have the money, हामीसित पैसा छैन, but we will give you every penny. तर सबै पैसा तपाईँलाई दिनेछौँ हामी। Are you going to sell this place to us? के जग्गा तपाईँले हामीलाई बेच्नुहुन्छ? See, no bank guarantee, nothing. के ब्याङ्कमा पैसा छैन, केही पनि छैन, Just my word. केवल मेरो वचन मात्रै दिएँ मैले। Yes, उनले भने ठिकै छ। that has become our prayer house today. आज त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना गर्ने जग्गा भएको छ। Then when it came to our जब bookstore, हाम्रो बुक स्टल किताब पसल खोल्ने I said, समय आयो, no, let there be a little wheelbarrow in the market on which we will sell our books. मैले भने हामी एउटा सानो गाडी राखौँ जुन चाहिँ गाडीमा चाहिँ हामी किताब बेच्न सक्छौँ बजारमा। We must pay some rent हामीले केही किराय तिर्नुपर्छ every day for using that little 6 feet by 4 feet area. त्यो 6 फिटको त्यो जुन चाहिँ गाडी चलाउन लागि त्यो जग्गाको लागि Day हामी पैसा दिन्छौँ in all weather अनि सबै मौसममा and sell these books and Bibles. अनि बाइबल र किताब हामी बेच्छौँ। We did that for several years. धेरै वर्ष हामीले त्यसो गर्यौँ। Then I said, is there not any place with a bigger room available for books? अब के एउटा अलिक ठुलो कमरा छैन किताब बेच्न लागि एउटा दोकान बनाउन लागि? They took me to a place. उनले मलाई एउटा जग्गा लगेर गए। Water was standing there. त्यहाँनिर पानी थियो। I had to walk on bricks placed in the water so that my shoes don't get wet. पानीमाथि इँटा राखेको थियो, त्यो इँटामाथि हिँड्न पर्यो नभए जुत्ता भिज्थ्यो। Water was dripping from the walls.
अनि भित्ताबाट पनि पानी झरिरहेको The थियो। last place to put any books. अब त्यस्तो जग्गामा हामी किताब कसरी राख्न? I looked at that place. मैले त्यो जग्गा हेरेँ। I said it can be done. मैले भने यो जग्गालाई हामी लिन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। This place which is under the railway or the arches of the railway bridge, अब यो जग्गा चाहिँ यो रेलगाडीको ब्रिजको मुनि छ। we can remove the plaster, हामी त्यो प्लास्टरलाई हटाउन सक्छौँ we can replaster it with waterproof अनि plaster. त्यो पानी नलाग्ने त्यो प्लास्टर लगाउन सक्छौँ। We can do this. हामी बनाउन सक्छौँ यसलाई। So we rented that place. अनि हामीले त्यो जग्गा किरायमा लियौँ। How many thousands of books and Bibles are going out to so many nations from that bookstall? अब त्यो किताब दोकानबाट कति किताब र बाइबल गइरहेको छ धेरै देशहरूमा। Everything looks hard. सबै कुरा कठिन देखिन्छ, Everything looks impossible. सबै कुरा असम्भव देखिन्छ। But तर there is nothing impossible with God. परमेश्वरसँग केही असम्भव छैन। My dear people, मेरो प्रिय will जनहरू, you learn faith? के तपाईँ विश्वास सिक्नुहुन्छ? One of the main teachings of my father मेरो पिताको मुख्य शिक्षा चाहिँ was 1 Timothy 1st chapter 5th verse. पहिलो तिमोथी पहिलो अध्याय त्यसको 5 पद। Now the end of the commandment is love out of a pure heart and a clean conscience, विश्वासको सार चाहिँ यो हो, प्रेम शुद्ध हृदयबाट निस्केको, and faith unfeigned. शुद्ध विवेक अनि दाग नलागेको विश्वास, Pure heart, शुद्ध हृदय, clean conscience, शुद्ध विवेक and faith which is not pretended. अनि दाग नलागेको विश्वास। Again and again my father would point to that घरिघरि scripture. त्यही वचन मेरो पिताले देखाउनुहुन्थ्यो। End of the commandment. विश्वासको वचनको सार 1 Timothy 1st पहिलो chapter तिमोथी 5th पहिलो verse अध्याय 5 is पद। love out of a pure heart शुद्ध हृदयबाट निस्केको प्रेम and a clean conscience अनि शुद्ध विवेक and faith unfeigned. अनि निष्कपट विश्वास। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ।